अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन किराम, क्रोलोश और हान सीरीज़ की पहली किस्त का आखिरी और चौथा धमाका खेज ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। अब ट्रेलर देखकर ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि नए बाज़ंतीनी कमांडर और ओरहान बे के दरमियान बेरहम दुश्मनी का आगाज़ किस शिद्दत से होने जा रहा है। ट्रेलर में बूरान को ओरहान बे के सामने ज़ख्मी हालत में दिखाया गया है और अगले ही मनाजिर में ये साफ नज़र आता है कि बूरान दुश्मन की क़ैद में है। याद रहे कि पिछले एक ट्रेलर में भी बूरान बे को दुश्मन के कब्ज़े में दिखाया गया था, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बूरान किस तरह क़ैद में जाएगा और क्या इस क़ैद का अंजाम इसकी आज़ादी पर होगा या फिर शहादत पर। इसके अलावा ट्रेलर के एक और ताकतवर मंजर में दिखाया गया है कि ओरहान बे अपनी एक बड़ी फ़ौज के साथ बुरसा में दाखिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब कमांडर फ्लावियस एक शख्स से कहता है कि हम अपने बाप का इंतकाम ज़रूर लेंगे, और अगले ही लम्हे फ्लावियस को एक हौलनाक हालत में दिखाया गया है जहां वो चीखता हुआ ओरहान बे का नाम पुकार रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, नाज़रीन किराम, कहानी का रुख आखिर किस जानिब जाएगा? कमांडर फ्लावियस और ओरहान बे के दरमियान की ये जंग किस नौयत की होगी और इस खतरनाक टकराव का आगाज़ कब और कैसे होगा? दूसरी तरफ ओरहान बे को इंतहाई गज़बनाक और जोशीली हालत में दिखाया गया है। इसी दौरान एक मंजर में अलाउद्दीन और ओरहान बे दोनों को भड़कते हुए शोलों के दरमियान दिखाया गया है। तो क्या ये मुमकिन है कि बूरान के साथ साथ अलाउद्दीन और ओरहान बे भी दुश्मन के नरगे में आ जाएं? ट्रेलर के इन तमाम मनाजिर के साथ एक और दिलचस्प मंजर भी शामिल है जो कि गोंचा खातून से जुड़ा हुआ है, जहां मलहून खातून एक औरत से कहती है, मैं अपने अलाउद्दीन के लिए एक नई दुल्हन तलाश करूंगी ताकि वो बाप बने और इसकी नस्ल आगे बढ़े। और नाजरीन किराम, यहाँ ये बात जानना भी ज़रूरी है कि ये औरत जो मलहून खातून के साथ नज़र आ रही है, ये बाला खातून नहीं है जैसा कि बहुत से लोग समझ रहे हैं। ये दरअसल शाहीन शाह बे की अहलिया दिलदाद खातून है। बाला खातून का किरदार तो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। नाजरीन किराम, ट्रेलर के आगाज़ में हम देखते हैं कि शाहीन शाह बे, ओरहान बे और अलाउद्दीन बे अपने तमाम सिपाहियों के साथ बूरसा के दरवाजे के सामने मौजूद हैं। सभी दरवाज़ा खुलने का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसी दौरान बौरान दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाता है और वो आग लगाकर अपने साथियों को इशारा करता है, मगर अचानक उस पर तीरों की बारिश शुरू हो जाती है और बौरान शदीद ज़ख्मी हो जाता है। अब बौरान को इस हालत में देखकर ओरहान बे अपनी फ़ौज के साथ आगे बढ़ता है, जबकि अलाउद्दीन बे और शाहीन शाह बे भी उसके हमराह होते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि बौरान बे काफ़ी अरसे से बूरसा में एक जासूस के तौर पर उस्मान गाजी की खिदमत अंजाम दे रहा होगा, और कुरुलुश ओरहान की पहली ही किस्त में इसका मकसद बूरसा का दरवाज़ा खोलकर ओरहान की फ़ौज को अंदर दाखिल करना होगा। लेकिन ऐन उसी लम्हे जब बौरान दरवाज़ा खोलने में कामयाब होता है, दुश्मन को इसकी खबर लग जाती है और वो इस पर ज़बरदस्त हमला कर देता है। ओरहान बे जब किले में दाखिल होता है तो उन पर खौलता हुआ तेल डाला जाता है, जिसके नतीजे में ओरहान बे के कई बहादुर सिपाही शहीद हो जाते हैं। ट्रेलर के वो मनाजिर जिनमें ओरहान बे को बूरसा में दुश्मनों से बरसरे पेकार दिखाया गया है, ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। ओरहान बे वाकई किले में दाखिल हो चुके होंगे। और अगर आपको याद हो तो ट्रेलर के एक सीन में ओरहान बे कहता है, आज रात मेरे लिए बूरसा के दरवाजे खुल जाएंगे। तो बूरसा का दरवाज़ा खोलने वाला शख्स दरअसल बौरान बे ही होगा, मगर चूंकि बाज़ंतीनी कमांडर निहायत चालाक और माहिर है, उसे बौरान की मौजूदगी का पहले ही अंदाज़ा हो जाएगा। इसने एक जाल के अंदर दूसरा जाल बिछा रखा होगा। इसका मंसूबा ये होगा कि जब ओरहान बे किले में दाखिल हों तो उन्हें वहां फंसाकर अपने तमाम सिपाहियों समेत आग में जला दिया जाए। जैसे ही ओरहान बे किले में कदम रखेगा, सलीबी पहले से तैयार होंगे। वो उन पर खौलता हुआ तेल बरसाएंगे और ओरहान बे को किले की दीवारों के अंदर दहकती हुई आग का सामना करना पड़ेगा। ओरहान बे अपनी बहादुर फौज के साथ वहां से निकलने में तो कामयाब हो जाएगा, लेकिन बौरान चूंकि शदीद जख्मी होगा, इसीलिए दुश्मन उसे गिरफ्तार करके जिंदान में डाल देगा। कुरुलुश ओरहान की पहली किस्त में ओरहान बे का बोरसा पर यह हमला नाकाम रहेगा। इस हमले के नतीजे में उसके कई सिपाही शहीद होंगे, जबकि बोरान बे दुश्मन के कब्जे में चला जाएगा।
اب سوال یہ ہے کہ بوران کی اس قید کا انجام کیا ہوگا؟ تو ناظرین اکرام، ہمارے خیال کے مطابق بوران بے اس موقع پر شہید نہیں ہوگا، بلکہ اورحان بے اپنے اگلے حملے میں اسے رہا کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بوران کی شہادت ابھی نہیں ہوگی، بلکہ ممکن ہے اس کا کردار کرولش اورحان کے دوسرے سیزن تک جاری رہے۔ بورسا میں شکست کے بعد جب اورحان بے قرارگاہ لوٹے گا تو وہ غصے اور جوش میں نظر آئے گا۔ ٹریلر میں اسے اپنی ناکامی پر نہایت غضبناک دکھایا گیا ہے، جہاں وہ اپنے سپاہیوں سے عہد کرتا ہے، ہم ان کے چیتھڑے اڑا دیں گے یا یہی تلواریں ہمیں کاٹ دیں گی۔ دشمن نے ان کے سپاہیوں کو شہید کیا، بوران کو گرفتار کیا اور اورحان بے کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اب وقت ہے انتقام کا، بوران بے اور تمام شہید سپاہیوں کے خون کا بدلہ لینے کا۔ اورحان بے اس کی بھرپور تیاری کرے گا اور کمانڈر فلاوس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کرے گا۔ ناظرین اکرام، آپ نے ٹریلر کے ایک منظر میں دیکھا ہوگا کہ کمانڈر فلاوس ایک شخص سے کہتا ہے کہ ہم اپنے باپ کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ہمارے اندازے کے مطابق یہ شخص فلاوس کا قریبی دوست یا شاید بھائی ہے، اور یہ دونوں بھائی اپنے والد کے انتقام کے لیے بورسا پہنچے ہیں۔ یقیناً ان کے والد کو عثمان غازی نے قتل کیا ہوگا، اور ممکن ہے یہ آیا نکولا کے بیٹے ہوں جس کا سر عثمان غازی نے سیزن 3 میں قلم کیا تھا۔ اب اورحان بے ان کے قافلے پر حملہ کرے گا تاکہ اپنے سپاہیوں کے خون کا حساب چکا سکے۔ ٹریلر کے اس منظر میں جو سمندر کے کنارے جنگ دکھائی گئی ہے وہ دراصل اسی انتقام کی جھلک ہے۔ اورحان بے وہاں اپنے ساتھیوں کے خون کا بدلہ لینے پہنچا ہوگا۔ جس طرح بورسا کی دیواروں کے بیچ ان کے لیے جال بچھایا گیا، اب اورحان بے انہی سلیبیوں کو آگ میں جلا کر اپنے بھائیوں کا انتقام لے گا۔ تو ناظرین اکرام، اب کمانڈر فلاوس اور اورحان بے کی کہانی ایک نئے موڑ پر آنے والی ہے۔ ایک طرف بورسا کی آخری امید کمانڈر فلاوس، اور دوسری جانب بورسا کو فتح کرنے والا عثمان غازی کا بیٹا اورحان بے۔ اگر بات کریں گونچا خاتون کی، تو امکان ہے کہ شاہین شاہ بے اور دلداد خاتون کی ایک بیٹی ہوگی جس کی شادی بعد میں علاء الدین سے ہوگی۔ جس طرح بالا خاتون کے ہوتے ہوئے عثمان نے دوسری شادی کی تھی، اسی طرح گونچا کے ہوتے ہوئے علاء الدین بے بھی دوسری شادی کریں گے۔ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ملہون خاتون کا کردار منفی دکھایا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ ملہون خاتون ریاست کی ماں ہے، ان کی سوچ وسیع اور ریاست کے مستقبل کے لیے ہے۔ وہ اپنے بیٹوں اور آنے والی نسلوں کے بارے میں فکرمند ہیں، اسی لیے علاء الدین کو دوسری شادی پر آمادہ کریں گی۔ ان کی گونچا سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوگی۔ اور اگر بات کریں اورحان بے کے وفادار سپاہیوں کی، تو جیسے ارطغرل کے ساتھ ترغت اور بامسی تھے، اور عثمان کے ساتھ بوران، جرکتائی اور گوکتک، اسی طرح اورحان بے کے ساتھ بھی 2 نئے بہادر سپاہی ہوں گے جن کے نام ابھی ظاہر نہیں کیے گئے۔ تیسرا سپاہی قارا خلی ہے، ایک تاریخی کردار جس کا کردار بہت بڑا ہے، مگر اس کے لیے منتخب اداکار اتنا مؤثر نہیں لگتا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان۔